बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उसने हमें सुरखरू रखा एक बहुत बड़े ह्यूज टास्क के लिए। जैसा कि आपके इल्म में है कि पिछले कई दिनों से हम आपके साथ राब्ते में हैं और पिछले एक हफ़्ते से मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन की कंट्री टीम वो पूरे कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा के उन तमाम एरियाज़ के विज़िट पे थी जहाँ पे अक्सर मकामात पे बर्फ़बारी होती है या बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है और ऐसी ठंड के जो बर्दाश्त से बाहर हो जाती है। इन तमाम एरियाज़ में जैसा कि आपको भी पता होगा कि ना कोई रोज़गार का ज़रिया होता है, ना कोई कारोबार होता है, और जब बर्फ़बारी होती है तो हालत ज़िंदगी का सारा सिलसिला वो मफलूज हो के रह जाता है। वो तमाम लोग जो वहाँ पे रहते हैं, जो वहाँ के बासी होते हैं, उनकी ज़िंदगी बहुत मिज़रेबल हो जाती है। इसी कंसेप्ट के साथ मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन पिछले कई सालों से इन तमाम एरियाज़ में विंटर रिलीफ पैकेज तकसीम करती है। और आज का ये हमारा जो जिस मकाम पे अभी हम खड़े हैं, ये बालाकोट के मज़ाफ़ाती एरियाज़ में से एक एरिया है। कोट भला नाम है इस एरिया का, और इस एरिया में अक्सर बर्फ़बारी होती है। और अभी भी पीछे आपको ये पहाड़ पे बर्फ़ नज़र आ रही है कि पिछले दिनों भी यहाँ पे बहुत शदीद बर्फ़बारी हुई थी और अभी मज़ीद दिन हैं बर्फ़बारी के। यहाँ के लिए भी जैसे मैं तकरीबन हर स्टेशन से आपको ये इन्फॉर्मेशन देता रहा कि यहाँ के लिए भी हमारा सेम पैकेज है विंटर रिलीफ का, कि जिसमें हम ये मेल एक जर्सी, साथ में उसके सॉक्स, ग्लव्स और बच्चों के सॉक्स, और जेंडर इक्वलिटी के लिए हमने इसमें फ़ीमेल के स्वेटर्स और उसमें भी उसी तरह से सॉक्स और ग्लव्स वो हमने रखे हुए हैं। इसके साथ साथ हम ये एक डबल बेड की ये रज़ाई जो है वो इस पैकेज में यहाँ पे भी दे रहे हैं, और जो फूड आइटम्स हैं जिसमें आटा, घी, दालें, चीनी और चावल शामिल हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, हज़ारहा फैमिलीज़ में ये पैकेजेस तकसीम करके ये हमारी आज आखिरी एक्टिविटी है, और थोड़ी देर तक ये एक्टिविटी हमारी शुरू हो जाएगी। यहाँ पे भी सैकड़ों लोगों में हम ये पैकेजेस वो तकसीम करने जा रहे हैं। मैं तमाम उन डोनर्स का बड़ा मशकूर हूँ, अपनी हेड ऑफ़िस का मिनहाज फाउंडेशन यूके, और उसमें ख़ुसूसी तौर पे मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा फ़ैसल हुसैन मशहदी साहब का, इमरान कुरैशी साहब का, अदनान सुहेल साहब का, कि उन्हीं की बदौलत, उन्हीं की कोशिशों की वजह से ये काम हमारे लिए मुमकिन होता है, क्योंकि फ़ंड रेजिंग में सारा रोल हमारी मिनहाज फाउंडेशन हेड ऑफ़िस का होता है। इसके साथ साथ मिनहाज फाउंडेशन पाकिस्तान की टीम में हमारे जो रूह रवां कह लें हमारी टीम के, वो हैं खुरम शहजाद साहब, राना फैसल साहब और वकास खालिद साहब। लेकिन इस पूरे टूर में हमारे साथ जो हमारे ऑफ़िस बॉय, हमारे ड्राइवर्स, उन्होंने भी दिन रात एक करके वो काम किया है। मोहम्मद उस्मान साहब हमारे ड्राइवर और एहसानुल्लाह साहब हमारे ऑफ़िस बॉय, वो भी हमारे साथ बहुत एक्टिव रहे। और हम पिछले एक हफ़्ते से जो फील्ड में थे, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें बड़ा सुरखरू रखा, और आज हम उन तमाम लोगों को उनकी अमानतें देकर जा रहे हैं कि जो अमानतें हमें सौंपी गई थी। क्योंकि मिनहाज फाउंडेशन का ये तो इम्तियाज़ है, और हमारे शेख प्रोफेसर डॉक्टर तारुल कादरी साहब की तरफ से हमें ये बाकायदा तरबियत और इंस्ट्रक्शंस हैं, डायरेक्शंस हैं कि बेटा जब भी आप किसी मुस्तहिक तक उसका हक़ पहुँचाओ, उसका इज़्ज़त नफ्स मजरूह किए बग़ैर और उसकी दहलीज़ पे पहुँचाओ। इसी वजह से हमने अपने आप को तो तकलीफ़ दी, और मुख्तलिफ़ जगहों पे दूर दूर तक हम सफ़र करते करते उन लोगों तक पहुँचे हैं कि जो मुस्तहिक हैं, उनके घरों की दहलीज़ पे पहुँचे हैं, उनके घरों में बर्फ़ के एरियाज़ में बर्फ़ के ऊपर चलते चलते हमने उनके घरों में वो पैकेजेस उनको वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। लेकिन हमने उनका इज़्ज़त नफ्स मजरूह नहीं किया। यहाँ पे भी हम जो एक्टिविटी करने जा रहे हैं, इसकी लिस्टें
پہلے سے تیار ہو چکی ہیں. ہمارے جو لوکل والنٹیئرز تھے انہوں نے مستحق ترین لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کیا. ان کے آئیڈینٹیفیکیشن کے بعد وہ لسٹیں تیار ہوئیں اور آج وہ سارے یہاں پہ تشریف لا چکے ہیں. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے ایس او پی کا بھی اس میں کرونا ایس او پی کا بھی بڑا خیال رکھا ہے ہر ایکٹیویٹی میں کہ مناسب فاصلے پہ ہم نے یہ پیکیجز رکھے ہوئے ہیں. تمام لوگ آ کر اپنے پیکج جو ہے وہ یہاں سے وصول کریں گے اور وہ اپنے گھروں کو وہ چلے جائیں گے. اور انشاءاللہ یہاں سے ہمارا جو کنٹری آفس ہے اس کی ٹیم بھی یہاں سے یہ ایکٹیویٹی کلوز کر کے روانہ ہو جائے گی. میں خصوصی طور پہ یہاں پہ ڈاکٹر حسن محی الدین صاحب کا ذکر کرنا چاہوں گا, ڈاکٹر حسین محی الدین صاحب کا ذکر کرنا چاہوں گا کہ ان کی رہنمائی ہمیشہ کے لیے ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہوتی ہے اور ہمیشہ ان کی ڈائریکشن ہمیں ہر جگہ سپورٹ دیتی ہے اور ہمارا کام آسان کر دیتی ہے. یہ حضور شیخ الاسلام کی تربیت ہے اور صاحبزادان کی طرف سے ان کی تربیت اور ان کی رہنمائی ہے کہ الحمدللہ منہاج ورف فاؤنڈیشن ہمیشہ کامیابیوں کے ساتھ ہمکنار رہتی ہے. میں چاہوں گا کہ یہاں کے سراؤنڈنگ ایریاز کو بھی تھوڑا سا دکھا دوں اور جتنا یہ ہمارا پنڈال سجا ہے اس پنڈال کا بھی تھوڑا سا آپ کو میں ویو کروا دوں, کیونکہ یہ اگر ہم جب کیمرے کی آنکھ سے کوئی چیز دیکھتے ہیں تو اس میں بہت سی چیزیں ہمارے پاس اس میں کمی رہ جاتی ہے. میں چاہتا ہوں کہ وہ تمام انفارمیشن جو ممکنہ حد تک آپ تک ہم پہنچا سکیں وہ تمام انفارمیشن میں آپ تک پہنچاؤں. اور آخر میں یہاں کی جو ٹیم ہے ان کے ساتھ اور ہماری جو پاکستان آفس کی جو ٹیم ہے ان کے ساتھ میں چاہوں گا کہ میں آپ کی ان سے بھی ملاقات کرا لوں. یہ تمام جتنے بھی یہ پیکیجز سینکڑوں پیکیجز یہاں پہ ہم نے رکھے ہوئے ہیں اور یہ الحمدللہ تمام مستحقین میں ابھی تھوڑی دیر تک انشاءاللہ یہ سارا پیکیج جو ہے وہ تقسیم ہو جائے گا. میں چاہوں گا کہ ہماری جو کنٹری کی جو ٹیم ہے وہ سارے بھی آپ سے ملاقات کر لیں اور ہماری کنٹری کے یہاں پہ جو 5 افراد کی جو ہماری ٹیم آئی ہوئی ہے جس میں میرے ساتھ میرے 2 کوآرڈینیٹرز وقاص خالد صاحب اور اس کے ساتھ ساتھ رانا فیصل صاحب, ہمارے ڈرائیور محمد عثمان صاحب اور ہمارے آفس بوائے احسان اللہ صاحب, ان سے بھی میں چاہوں گا کہ میں آپ کی ملاقات کروا دوں. یہ پیکج چونکہ یہ ہماری آخری ایکٹیویٹی ہے, یہ ہے ہماری وہ ٹیم کہ یہ ہماری آخری ایکٹیویٹی ہے, اس وجہ سے میں چاہ رہا ہوں کہ ان سے بھی آپ کی ملاقات ہو. یہ آپ ذرا کیمرہ پکڑ لیں, میں ذرا خود بھی ان کے سامنے آ جاؤں. بس یہ چونکہ ہماری آخری ایکٹیویٹی تھی اس وجہ سے میں نے کہا کہ ہم اپنی ٹیم کی بھی آپ سے ملاقات کروا لیں. یہ احسان اللہ صاحب ہیں, یہ محمد عثمان صاحب ہیں, یہ ہمارے رانا فیصل صاحب ہیں اور یہ وقاص خالد صاحب ہیں. ہم پچھلے 1 ہفتے سے فیلڈ میں تھے اور الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے جتنے بھی لوگوں کی امانت ہمارے پاس تھی ہم نے وہ امانت ان کی دہلیز تک پہنچائی. ہم دعا گو ہیں ان تمام ڈونرز کے لیے بھی اور اپنی تمام ٹیموں کے لیے بھی اور خصوصی طور پہ ہمارے جتنے بھی والنٹیئرز ہیں مختلف مقامات پر ان تمام کے لیے بھی کہ اللہ تعالی ہماری اس کاوش کو شرف قبولیت عطا فرمائے. بہت بہت شکریہ.